নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল কলকাতা। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমি অ্যাঙ্কার রূপাই ঘোষ আপনাদের সাথে। চলুন বন্ধুরা, আজকের নিউজ দেখে নেওয়া যাক। 28শে ফেব্রুয়ারি 2026 কলকাতা সৃজন গ্রুপ সৃজন স্টাইলের পক্ষ থেকে একটা সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জাতীয় চেন হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে 500 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটা স্টোরের গড় আয়তন প্রায় 8000 বর্গফুট। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ কিছু মুহূর্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যে কোয়ালিটি অ্যান্ড কাস্টমার কেয়ার নিয়ে আমরা যেভাবে সিরিজনে ব্র্যান্ড তৈরি করেছি, আপনি সবই সিরিজনকে জানেন কি এটা খুব ব্র্যান্ড কনসিয়াস stores all across the country. What we would have in our stores is members, business partners. माय नेम इज़ केशव अग्रवाल। तो हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग का जो थॉट है इस वेंचर के पीछे, जैसे मैंने अपने ब्रीफिंग में भी बताया था कि वैल्यू रिटेल एक ऐसा सेगमेंट है विच इज़ वेरी सॉट आफ्टर बिकॉज यू गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस which maintains the affordability perspective of a consumer as well as the aspirational aspect कि उनको एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। We feel that India is a huge market for this. इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ को लेके, बिकॉज एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है इंडिया में, आज के दिन में वो बढ़ते जा रहा है, विच इज़ वाई वी फील वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू cater to the needs of the mass market and help them achieve that aspiration level which they have now.